Kami enda lihat dibahas SPBU Halilintar Jalan Kabanjahe Brastagi. Ibas Paka si badia lihat cerita si terkenal si turikan Tuhan Yesus karena anak si bene. Anak si bene, entah pe anak yang hilang, entah pe the prodigal son, enda cerita Alkitab khotbah Tuhan Yesus. Simbue memberkati doni enda sepanjang sejarah. Gontrem kala iselamatkan Tuhan arah cerita enda. Khususnya anak muda, anak-anak remaja. Bagepe lihat orang tua. Engkai mage ban cerita enda sangat-sangat menyentuh kegeluhan manusia. Ibas cerita enda ija sekalak bapa sekel bayakna, dua kala anakna dilaki. Tapi anakna sing muda ni naman bapana, oh bapa, berikan harta sejadi si kerajanganku. Enda bahasa Indonesia, berikanlah harta milik kita yang menjadi hakku. Tradisi Timur Tengah, khususnya tradisi Yahudi, anak labanci mindo hartana jadi hakna adi bapana dengan geluh. Kita situ huna kalak bata kalak karope bagendang. Tapi anak sing muda endandai idesakna bapana, oh bapa, berikan harta-harta si jadi si kerajanganku, si jadi hak milikku. Enda pemindon anak si muda enda pemindon si berbahanca bapana. Sedih. Sebab pemindon enda lid dua. Artinya si pertama, ia panglar bapa. Gelah banci ia Tuhan bebas bas gelukna. Si tuhuna si pindo anak muda enda mehak hak atas diri sendiri, tidak tergantung kepada apa. Enda kita manusia, kita ingin bebas sebebas-bebasna, lateta atur di bata. Bagi anak sing muda, la atena atur bapana. Tapi sada si menyedihkan bapana. Bapana keleng atena anakna. Bapana regana kapna anakna asar tanah. Isepe bapa bagendang. Apa kelengan tena anakna asar tanah. Tapi anakna kelengan tena ta bapana asa bapana. Pangan yar bapa banci iskuana erana. Tapi bapa enda mebiak di bapa, sila memaksa manusia, simbrekan pilihan manusia, simbrekan kebebasan. Maka alu pusuh si berat, ibagikan bapana arta-artaman anakna duana. Anak sing muda langsung ndarami sinukur hartana. Mungkin tanah, mungkin lid onta, mungkin lid kuda, mungkin rumah, kerinana, langsung hidayakan anak sing muda. Ia bersuka cita. Maka ibabana mekrina duit si enggo ia lo kena ibas penjualan harta si bagikan bapak. Anak sing muda laus ku negeri sindau. Ndau engkai maka sindau. Gelahna ulalit sinandaisa. Gelahna bebas ia. Bas protes bapana.
bas protes keluargana, gelah bebas ia kai atena ibanna. Enda me kegeluhan kita bebas ateta. Makana ipindo anak singudanda erta putus hubungan ras bapana, laus ku negeri sindau. Tapi pustaka ngatakan Tuhan Yesus terus cerita Tuhan Yesus. Makana ibas negeri sindau ije isia-sia kena erta bapana. Enda mertina kita ngeluli anugerah di bata, tapi sia-siakan. I negeri sindau isia-siakan na erta bapana, alu main judi main senang-senang ras teman-teman na. Rasa ku ngeluh laba cikai pe bandu. Adilah pakendu anugerah Tuhan, adilah pakendu pemerintah di bata. Mata cuping tak kehatan rinana enda pemerintah di bata. Ertata tapi dosa silit bas pusukta si pake enda melayani dirita. Bagaimana sing udah ipakena erta bapa berbalu dung nagri ertana lanaili ertana makana lawas ia jadi sinjaga babi. Kala jahu di babi binatang ham, anggo dahina jaga babi. Ertina enda adiselingkan di bata dosa kita. Si hina, si meluat, jadi kegeluhan ta. Ijanda anak singudandai, tading kena bapana, ia tenang atur geluhna, ije memulai ia melarat, ije memulai ia hina. Kam rasa aku bebas atendu, bebas ateku, aku teku Tuhan, kandu Tuhan geluhdu. Ija kita jadi Tuhan, bas geluhta, ije kita melarat hina. Makar makan ia jaga babi, tapi puna babi. Labre naman anak singuda endandai. Maka meluhe ia mulai sakit. Ijemu pertama ya sadar rumah bapana ribai bapangan. Tapi ngombarenda pindah hakna. Tapi dung nalanai tertahan. Maka putus kena mulih ku rumah bapana. Nina bas pusuhna ku katakan man bapangku ningku, oh bapa, aku ngordosa man dibata dengan ersalah man. Lanai metunggung pe aku igelari anak ndu. Enda mengatakan ca lanai kapna layak. Sadar ia lanai layak mulih ke rumah bapana. Maka ningkulah oh bapa. Jadikan aku salah sadar suruh-suruh hendu. Sebab na sing udah endanda idah namparenda. Rumah bapana suruh-suruhan bapana sehat sikap perpana. Maka kencak ribana duit bapana da enda mengingatna. Mulihlah aku ke rumah bapaku. Amin nalanai pe aku layak jadi anakna. Jadi suruh-suruhna lagi aku pindo. Maka na putus kena buatna tindakan mulih ia ke rumah bapana. Nina Tuhan Yesus ndauh denga ia i rumah bapana nari. Anggo idah bapana ia mekuang ate bapana. Maka kiam bapana ngaya kisah. Engkai makan dahu dengar idah bapana. Engkai minter tandai bapana. Engkai maka bapana nda kiam ngayaki ia. Idah bapana. Minter tandai bapana. Sebab waria berkat nadingkan bapana. Wari sindai me bapana. Enggo mulai nimai ia. Ugange kecibalan aku. Sanga mulih ia. Idahna bapana.
lanaya pang bergerak. Sebabna engkau barenda Bapana Bapana membagikan hartana. Maka Bapa nandai sendiri kiam ngayaki anakna. Ijenda menina Tuhan Yesus. Ibas Lukas 10:5 ayat 10 telu. Maka berkat diandahi Bapana. Dauh dengar pe ia irumanari enggo idah Bapana ia. Mekuah hati Bapana. Maka kiam yang ngayaki sa ida kepna jana imaina. Kam rasaku. Ija tading kendu di bata. Kam ras aku atendu Tuhan. Senang-senang bas geluhndu. Ijem kita mulai merosot. Ijem memati kita secara pertin. Ijem melanai lidah sejahtera. Hina geluhta. Lapan anak baik, anak raja, anak presiden. Setiap kala sir dosa. Terus merosot. Endandai ibayak. Tapi saya hancur geluhna. Tapi sadar. Rumah mana? Cuba kena muli. Cuba kena muli. Bapana nggong ida iya dahu-dahu nari. Kim bapana. Ida kepna jana maina. Wari enda. Sada. Adi kejap ndu bandu nadingken di bata. Lah dia tendu di bata Adi kejap ndu lalit dame bas geluhndu. Ikejap ndu mbue kesusahan. Mepaksana di bata ni maikam. Mulihlah ku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nda tiap-tiap wari ni mai kita. Kiam Bapana ngayaki. Ida kepana ia mana. Nina anak enda. Lanai metunggung aku jadi anak endu. Jadikan aku suruh-suruh hendu. Tapi Nina Bapana. Buat wis si menjilena. Sepatui ia. Janah tamakan cincin ku jari-jarina. Enda me Bapana nda. Lupa kena kerina salahna. Janah. Lah jadi suruh-suruhan ia ban Bapana. Mulihkan angkatna jadi anak-anak. Metamana cincin. Enda mengatakan cara resmi ia mulihkan. Terima i rumah Bapana. Anakna sisa. Hak Bapana. Jadi anakna. Keleng Tuhan. Ibas kematian Yesus Kristus si kayu persilang. Kuburan yang geluh mulihi. Ia si maba kita mulihkan jadi anak-anak ngalami doa. Sinjadikan kita menerima warisan di batanari. Perjendam renungan enda. Bila nggak pernah secara serius ras penuh kesadaran. Erkadiola kam kerna dosa paksa enda. Erkadiola lah kam kutu Yesus. Minter kam walona. Bagi bapa ngayaki anak singuda. Mana dakepna katakan jadikan ia mulihkan anak. SPB lintar nari kami ulat tulak ndu Tuhan Yesus dai. Tapi rehlah kaman